السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء. في فيديو اليوم سوف أريكم أغلب الكلمات والجمل التي نستعملها داخل الفصل، وإذا ما ضبطت هذه الجمل فإنك سوف تتحدث وتفهم اللغة الفرنسية داخل الفصل بسهولة. إذا نبدأ على بركة الله. عندما تريد أن تقول أريد أن أطرح سؤالا تقول Je voudrais poser une question. Je voudrais poser une question. لتقول ماذا يعني هذا؟ Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? أما لتقول ما هذا؟ Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? ولتقول كيف تنطق؟ Ça se prononce comment? Ça se prononce comment? لا أفهم. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. إذا ما أردت أن تقول هل يمكن أن تشرح لي مرة أخرى من فضلك، فإنك تقول Vous pouvez expliquer encore une fois s'il vous plaît. Vous pouvez expliquer encore une fois s'il vous plaît. ولتقول لا أفهم ما هو مطلوب فعله أو ما هو مطلوب نقول Je ne comprends pas ce qu'il faut faire. Je ne comprends pas ce qu'il faut faire. ولتسأل هل هناك واجبات منزلية أو واجبات منزلية. Est-ce qu'il y a des devoirs? Est-ce qu'il y a des devoirs? إذا نسيت واجباتك في المنزل وتريد أن تعتذر كي تقول متى أعتذر لقد نسيت واجباتي في المنزل فإنك تقول Je suis désolé, j'ai oublié mes devoirs à la maison. Je suis désolé, j'ai oublié mes devoirs à la maison. هل يمكن أن أحضر واجبي المنزلي غدا؟ Est-ce que c'est possible d'apporter mon devoir demain? Est-ce que c'est possible d'apporter mon devoir demain? سامحني لا أشعر بأني بحالة جيدة. Excusez-moi, je ne me sens pas bien. Excusez-moi, je ne me sens pas bien. ولتقول هل هكذا أو هل لا بأس إذا قمت بهكذا نقول Ça va comme ça? Ça va comme ça? هذه العبارة تقول ليتأكد التلميذ أن ما فعله صحيح مع أستاذه فيقول له ça va comme ça, ça va comme ça. وعبارة لقد نسيت J'ai oublié, j'ai oublié. لتقول سأتغيب غدا Je serai absent demain. Je serai absent demain. سأتغيب الأسبوع القادم Je serai absent la semaine prochaine. Je serai absent la semaine prochaine. ولتقول كنت غائبا الأسبوع الماضي J'étais absent la semaine dernière. J'étais absent la semaine dernière ou bien la semaine dernière. اكتبوا نقول écrivez. Écrivez. ولنقول انصتوا écoutez. Écoutez. أعيدوا أو رددوا répétez. Répétez. ولنقول لا تنظروا إلى الكتاب Ne regardez pas le livre. Ne regardez pas le livre. افتحوا كتابكم. Ouvrez votre livre. Ouvrez votre livre. أغلقوا الكتاب. Fermez le livre. Fermez le livre. انتظروا. Attendez. Attendez. أما لنقول مرة أخرى نقول encore une fois. Encore une fois. أما لنقول كم بقي من الوقت Il reste combien de temps? Il reste combien de temps? ولنقول هل لدينا امتحان Est-ce qu'on a un examen? Est-ce qu'on a un examen? ولتقول هل انتهيت أو أنهيت عملك تقول Est-ce que tu as terminé ton travail? Est-ce que tu as terminé ton travail? طبعا نقصد بالعمل هنا أو le travail ما نقوم به داخل القسم. هل هو صحيح أو هل هذا صحيح؟
Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est correct? هل يمكنني مسح السبورة؟ Est-ce que je peux effacer le tableau? Est-ce que je peux effacer le tableau? صحيح vrai. خطأ faux. هل يمكنني أن أبدأ التصحيح؟ Est-ce que je peux commencer la correction? Est-ce que je peux commencer la correction? هل لديك ممحات؟ Est-ce que tu as une gomme? Est-ce que tu as une gomme? هل يمكن لي أن أستلف منك كتابك أو تعطيني مؤقتا كتابك؟ نقول Est-ce que tu peux me prêter ton livre? Est-ce que tu peux me prêter ton livre? هل لديك قلم؟ Est-ce que tu as un stylo? Est-ce que tu as un stylo? لتقول إلى الغد أو نلتقي غدا نقول à demain. À demain. ولتقول نلتقي الأسبوع المقبل أو إلى الأسبوع المقبل نقول à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. عطلة سعيدة. Bonnes vacances. Bonnes vacances. ولتقول هل يمكن أن أحصل على دفتر؟ تقول Est-ce que je peux avoir un cahier? Est-ce que je peux avoir un cahier? تقول اطلب من جارك يعني بصيغة الاحترام إذا اطلب من جارك أو الشخص الذي يجلس بجانبك تقول Demandez à votre voisin. Demandez à votre voisin. يقول الأستاذ اشتغلوا على شكل مجموعات مكونة من فردين فإنه يقول Travailler par groupe de 2 personnes. Travailler par groupe de 2 personnes. تعالوا إلى السبورة. Venez au tableau. Venez au tableau. أما هل من متطوع؟ Est-ce qu'il y a un volontaire? Est-ce qu'il y a un volontaire? الأستاذ عندما يريد أن يقول لديكم 10 دقائق لإجراء الاختبار فإنه يقول Vous avez 10 minutes pour faire le test. Vous avez 10 minutes pour faire le test. هل يمكن أو يمكن أن نستعمل القاموس؟ Peut-on utiliser le dictionnaire? Peut-on utiliser le dictionnaire? ولتقول لأي تاريخ أو متى يعني عندما يعطاك مثلا واجب يطلب منك الأستاذ واجب وتريد أن تعرف إلى يعني توقيت أو تاريخ هذا الواجب فإنك تقول C'est pour quand? C'est pour quand? هل يمكنك مساعدتي؟ Vous pouvez m'aider? Vous pouvez m'aider? لنقول تعالوا هنا. Venez ici. Venez ici. ولنقول انتهى. C'est fini. C'est fini. أما لنقول إلى اللقاء. Au revoir. Au revoir. كان هذا كل شيء لحلقة اليوم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب ومشاركته مع أصدقائكم لتتوصلوا بكل ما هو جديد. شكرا لكم.